Hi guys! Maraming salamat sa suporta nyo. Dahil 4,000 subscriber na tayo, meron tayong pa-challenge na Happy 4K Challenge. Maraming salamat! Please subscribe! Oh, go! Start! Happy 4K! Ano eh? 1, 2, 3. Happy 4K! Dito ka ulit! Reset. Ayan. Sige, nguyain lang ng ano, pag okay na. 1, 2, 3. Go! Go na? Go na. Happy 4K ha. 1, 2, 3, go! Happy 4K! Wala pang start. Ay. Go. Dito kami, papakita kami. Happy 4K lang? Wait lang. 1, 2, 3, go! Happy 4K! Usik. Ayun na yun? Na! Lumura, Sara. Reset. Okay, kain muna. Pag okay na. Okay na? Nagkasana. 1, 2, 3, go! Happy 4K! Next. 25. Ay, ba't hindi ba? Panalo mo na yan, Aileen. Aileen! Panalo mo na. Okay na? Sabi mo pag okay na. Ano ka, Lai? Okay na. 1, 2, 3, go! Happy 4K! Magpipiyok ka? Lamang na dahil, Lai. Lamang na. Next. Yan. Rose, kain. Dinurog na. Rose. Rose. Okay na? Di pa? Okay na? Okay na? Dali, malulugan ka na dyan. Happy 4K. Okay na? Okay. Ano naman? 1, 2, 3, go! Happy birthday! Ay, tanga. Oo. Ang tila. Nagtawa yan. Nalagmang. Okay, Next. nguyain mo na. Sarap na kita na. Okay na? Halikait. Ano ka? Nalugang ka nata. Start. 1, 2, 3, go! Happy birthday! 970. Next, Ine. Kain agad, lahat. Lahat na. Lagayo na. Sabi mo pag okay na. Tawa na eh. Tawa. Okay na? Ano na eh. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Yung reaction ni Nene, sabi ni Nene. Dito na tayo, dali! Ano nangyari? Maraming salamat!